मैं का इसके मानंद नहीं आशिक लाइला আমার মায়ার মা। সারোয়ার, এখন তোমার কণ্ঠে সিদ্দিকী সুরে ভাইরাল একটা গজল শোনাও। জানি কেন অসুবিধা না। এই মা কাটই না কথা কইছি বাদ দে, আমি বাদ দে। আচ্ছা, কি কইবা? শেয়ার কইবা? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। সারোয়ার, এখন তোমার কণ্ঠে আমরা ওই ভাইরাল শেয়ারটা শুনতে চাই, একটু শোনাও। मैं दूर हो मजबूर हो आई सैयद आलम, मैं दूर हो मजबूर हो आई सैयद आलम, दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो, दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो। मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला, मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला, मैं का इसके मानंद नहीं आशिक लैला, मैं का इसके मानंद नहीं आशिक लैला, मैं आशिक मौला हो मेरा इश्क दीवाना, मैं आशिक मौला हो मेरा इश्क दीवाना, ए जुमला जहां जिसके तजल्ली से उजाला, ए जुमला जहां जिसके तजल्ली से उजाला। সারোয়ার, এখন তোমার কণ্ঠে সিদ্দিকীর সুরে একটা গজল শোনাও। আমার দয়ার মাওলা রে, আমার মায়ার মাবুত রে, কোথায় গেলে পাইব তোমার ঠিকানা, তোমাকে বুঝি আমি পাইলাম না, আমার দয়ার মাওলা রে, আমার মায়ার মাবুত রে, কোথায় গেলে পাইব তোমার ঠিকানা, তোমাকে বুঝি আমি পাইলাম না।